हेलो पिला माने आशा करी आपण माने समस्ते बहुत ही भलरे थिबे। तो बेसिकली ए भिडियोटी आपणकर रहुची आंध्र केसरी यूनिवर्सिटी रो जो पिला माने बीएड करूचंती ए वर्ष खास करके आमे कहि परिबा जो माने फर्स्ट सेमिस्टर रो पिला माने वर्तमान रहिचंती सेमानको पई टोटली डेडिकेटेड भिडियोटी। तो आशा करी भिडियोटी को लास्ट जाय वाच करिवे एंड आपणकर सब डाउट बार बार पिला मानकर मते क्वेश्चंस आसुची बहुत सारा क्वेरीज आसुची कि सर एएनयू रो तो आपण जानिथिबे समस्ते कि जो सिलेबस रही सेटा आपनकर चेंज हो जाइए। तो जेहेतु एकेयू बा आंध्र केशरी यूनिवर्सिटी एएनयू रो गोटे पार्ट तो कौन आंध्र केशरी यूनिवर्सिटी रो भी जो क्वेश्चन पैटर्न आसीबो तार सिलेबस कौन चेंज होगी आसीबो की तो एटा गोटे क्वेश्चन रहुची पिला माने मन रे। तो आज टोटाली ए डाउट टी को मु क्लियर करिया पे आपण मानकर चेष्टा करबी बेसी लॉन्ग वीडियो होबनी बहुत ही शॉर्ट वीडियो। तो लास्ट जाय वाच करबे मु निश्चित भाबे आपण मानकर डाउट टी को क्लियर कर देबी बुझियला। तो ता सहित मु कथा हेबी आपनकर जो अदर यूनिवर्सिटीज अछंती लाइक आपनकर योगीवमन यूनिवर्सिटी एंड जो आपनकर रहिची आंध्र यूनिवर्सिटी से सब यूनिवर्सिटी मध्य कौन आपनकर संभावना रही कि सिलेबस चेंज होबार बा केबे हेई पारे ता विषय मध्य पिला माने कथा हबा। तो देखो अब डेरी न करी वीडियो को स्टार्ट करबा। तो समस्ते प्राय तो जानिथिबे जो आचार्य नागार्जुना यूनिवर्सिटी आपनकर नोटिफिकेशन आसीतिला प्राय तो आपनकर 2 मास तळे हे गलानी आपनकर जे जो नुआ आपनकर गोटे सिलेबस आपनकर प्रोवाइड करा गला यूनिवर्सिटी तरफ फॉर दी एकेडमिक ईयर ऑफ 2025 एंड 26 एई कथाटा प्राय तो सब पिला माने जानिथिबे जदि आपण माने फर्स्ट सेमिस्टर रे एडमिशन नेइचंती बुझियला। तो जो पिला माने तो एएनयू रो अछंती तो से माने तो आपनकर बा आचार्य नागार्जुना यूनिवर्सिटी पिला माने से माने तो नुआ सिलेबस अनुसार तांकर एग्जाम देबे आउ नुआ सिलेबस रे आपनकर कोन कोन चेंजेस हेची ता विषय रे मु डिटेल वीडियो आपनकर करि देइथिली जो माने देखि नांती हम प्लेलिस्ट रे जाई के देखि परिबे किबा वीडियो सेक्शन रे आपण माने स्क्रॉल करके आराम से पाई परिबे बुझियला। तो से विषय रे मु कथा हेबिनी तो मोर कथा एटी पॉइंट एटा पिला माने ए जो आपनकर सिलेबस टी चेंज हेतिला ए सिलेबस अनुसार आपनकर किछिटा माइनर आपनकर चेंजेस हेतिला जेमति कि हमें कहि परिबा जो फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन रे आपनकर कोन हेतिला ना यूनिट 1 को आपनकर किछि भी सेतिरे चेंजेस करा जाय नथला यूनिट 2 रे आपनकर किछिटा नुवा जिंस को आपनकर ऐड करा हेतिला जेमति कि हमें कहि परिबा मीनिंग नीड एंड स्कोप ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम एंड आउ आपनकर रोल ऑफ 21st सेंचुरी टीचर इन इंडियन पर्सपेक्टिव। तो एमितिका आपनकर किछिटा माइनर चेंजेस करा जायतिला आउ कोन करा जायतिला बेसिकली गोटे जिंस को आउ गोटे जगह आउ गोटे यूनिट को ट्रांसफर करा जायतिला जेमति कि आपनकर ए जो एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम किंबा ये जो योगा नैव वेदांत ए सब अच्छी आपनकर ए सब आपनकर यूनिट 3 को ट्रांसफर करा जायतिला। तो ए सब छोट मोट जिंस आपनकर बास हेची नहले बेसी किछि आपनकर सेमति बड़ चेंजेस नो जो आपनकर क्वेश्चन सब सेपरेट रहिची एक्स्ट्रा रहिची से सब आम तरफ आपन को प्रोवाइड कर दिया जिवो आपण माने आदौ भी टेंशन नबार किछि माने कथा नाही से कथा छाड़ू। तो ए सब जो चेंजेस रहिला एटा आपनकर कोन ओनली आपनकर जो एएनयू पिला मानक पई ना आपको आपनकर जेतेबेले आपनकर एग्जाम होबो एकेयू पिला मानकर भी से क्वेश्चन आसीबो कि कारण आंध्र रे बेसिकली गोटे सिलेबस को फॉलो करा जाय जोटा कि हमर ओल्ड सिलेबस रहितला बट वर्तमान एएनयू ताटू निजर सिलेबस को सेपरेट करिकि नुवा गोटे आपनकर सिलेबस से तार यूनिवर्सिटी रो पिला मानक पई अपलोड कला। बट वर्तमान जाय आपनकर एकेयू किंबा एयू किंबा आपनकर योगीवमन यूनिवर्सिटी ए सब तीनटा यूनिवर्सिटी रे आपनकर किछि भी सेमिति माने नोटिस आसिलानी कि किछि भी इन्फॉर्मेशन आसिलानी जे आपनकर सिलेबस चेंज कथा खाली ये तीनटा यूनिवर्सिटी ने जो अदर्स यूनिवर्सिटी रहिचंती जेमति रॉयल सीमा यूनिवर्सिटी हो किंबा आपनकर बीआर आंबेडकर यूनिवर्सिटी सब यूनिवर्सिटी रे आपनकर किछि भी आपनकर सेमिति नोटिफिकेशन आसी नाही वर्तमान जाय बुझियला। किंतु पिला मानकर गोटे क्वेश्चन बेसिक माने बेसिक क्वेश्चन आपनकर एइटा रहउची कि एक यूरो आपनकर सिलेबसटा चेंज होबो ना नाही मु कहि रखे पिला माने आपनकर एकेडमिक जो सेशनटा रहिची सेटा वर्तमान आपनकर जानिथिबे माने ऑलरेडी आपनकर तो कॉलेज रहितिबो सेठारे आपनकर क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हेइतिबो आपण माने जो एडमिशन नेबे आपनकर जो एडमिशन होबो सेटा होची आपनकर मैनेजमेंट कोटारे बुझि परछंती जदि सिलेबस आपनकर चेंज होबार थांता जेहेतु जेबेटु आपनकर एकेडमिक ईयर स्टार्ट हैला ना पिला माने जेतेबेले एएनयू चेंज कला तार इमीडिएट गोटे मास किंबा 15 दिन पर ही आपनकर एकेयू किंबा अदर यूनिवर्सिटी चेंज करि दबार कथा जदि चेंज करिवार थिला बट वर्तमान आपनकर प्राय तो 2 मंथ ऊपर आपनकर हेई गलानी बट वर्तमान जाय तार किछि खोज खबर किछि नाही जे जो आपनकर सिलेबस चेंज हेची कि नाही बुझि पारछंती। तो एइटा गोटे कथा आपण माने माइंड रे रखंतु जदि सिलेबस चेंज होबार थांता ना ऑलरेडी वर्तमान जाय आपण मानकु इन्फॉर्मेशन मिली जाई सारंतानी आपनको निजो एजेंट माने जो ठारे आपण माने एडमिशन नै जंती से माने आपनको कहि सारंतनी कि आपनकर एकेयू रे वर्तमान आपनकर सिलेबस चेंज हेची जेमति एएनयू रो जहा पाठ आपनको सिद्ध सेही पाठ पढिया पई पडिबो बुझि पारछंती।
ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ରହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ସିଲାବସ୍ ଆପଣଙ୍କ ଏକାଡେମିକ୍ ଇୟର୍ ପାଇଁ ସେଟା ଆପଣଙ୍କର ଚେଞ୍ଜ ହେବାର ପସିବିଲିଟି ପିଲାମାନେ ଜମା ନାହିଁ। ତ ଆପଣମାନେ ବିନ୍ଦାସ୍ ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ବି ଚେଞ୍ଜ ହେବ ସେଟା ଆପଣଙ୍କର ନେକ୍ସଟ ଇୟର୍ରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେବେ, ମାନେ ମୁଁ କହିପାରିବି 2026 ବେଚ୍ 2028 ବେଚ୍ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ରହିବ, ସେଇ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେବଲ୍ ହେଇପାରେ। AKU ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଥା କହୁଛି, ଅଦର ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ହେଇପାରେ ବି ନ ହେଇପାରେ, ବଟ୍ AKUର ଆପଣଙ୍କର ଏତିକି କନଫର୍ମ ଯେ ଆପଣଙ୍କର 2026-28 ବେଚ୍ ଯେଉଁଟା ରହିବ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପର ବେଚ୍ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଗୁ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ବେଚ୍ରେ ଲାଗୁ ହେଲା ଭଳି ସେମିତିଆ କିଛି ବି ଚାନ୍ସେସ୍ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ କନଫର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମର ଯେଉଁ ଆମେ ଯାହାଙ୍କ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ରଖିଛୁ ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ଧ୍ରରେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିଥିଲୁ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ। ତ ତାଙ୍କର କହିବା ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏଁ ଆପଣଙ୍କର ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ ସେମିତି କିଛି ବି ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ଆସିନି କି ଚେଞ୍ଜ ହେବା କଥା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ରିଉମର ଯେଉଁକି ପିଲାମାନେ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେହେତୁ ANU ହେଇଛି ତ AKU ବି ହେଇପାରେ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପଡେଟ୍। ତ ଆପଣମାନେ ଛାନିଆ ହେବାର କିଛି ବି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ANUର ଯଦି ବି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି ସେଟା ଗୋଟେ ମାଇନର ଚେଞ୍ଜ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଅତି ବେଶୀରେ 10% ଆପଣଙ୍କର ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଇଛି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ତ ଗୋଟେ ପିଲା 10% ଯଦି ନ ବି ପଢ଼ିକି ଯାଉଛି, ସେ ଇଜିରେ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ନମ୍ବର ସ୍କୋର କରିପାରିବ, ଇଜିରେ ଯେଉଁ କହିପାରିବେ। ତେଣୁ ସେ ପାଇଁ ଏତେ ଆପଣମାନେ ୱରିଡ୍ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେବାର ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ କଥା ପସିବିଲିଟି ବି ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କର ଚେଞ୍ଜ ହେବ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଏକ୍ଜାମ ତ ଆପଣମାନଙ୍କର କେବେ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ନା ଏକ୍ଜାମ ନା, ତ ଏକ୍ଜାମ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ, କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ସିଲାବସଟା ଆପଣଙ୍କର ତାର ଗୋଟେ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇପାରିବ କି? ମାନେ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ କେବେ ବି ଚେଞ୍ଜ ହେଇପାରିବ କି? ଏଇଟା ତ ପସିବଲ୍ ନୁହେଁ ନା ପିଲାମାନେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆପଣଙ୍କର ନଭେମ୍ବର ପ୍ରାୟତଃ ସରିବା ଉପରେ ବସିଲାଣି ପ୍ରାୟତଃ। ତେଣୁ ନଭେମ୍ବର ପରେ ଡିସେମ୍ବର ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଜାନୁଆରୀରେ ଏକ୍ଜାମ। ତ ପିଲାମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ନିଜ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିସାରିବେଣି। ବହୁତ ସାରା ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲାସେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇସାରିବଣି। ତ ସିଲାବସ୍ ହଠାତ୍ ସେମିତି ଚେଞ୍ଜ ହୁଏନି। ଆଉ ଯଦି ଚେଞ୍ଜ ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପର ମାନେ ତଳ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଯେଉଁମାନେ ଆସିବେ ସେମାନଙ୍କର ହେବ, ବୁଝିହେଲା। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟାର ହେଲାନି, ତ ଏମିତି କିଛି ସେମିତି କରିପାରେ କି ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ କି ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟାର ହେଲାନି ତ ସେକେଣ୍ଡ, ଥାର୍ଡ଼, ଫୋର୍ ଏସବୁରେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇପାରେ। ସେମିତି କେବେ ହେବନି। ଯେଉଁ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଆପଣଙ୍କର ଆସେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଏକାଡେମିକ୍ ଇୟର୍ ପାଇଁ ଆସେ। ମୁଁ କହି ରଖେ ଯେମିତିକା କି ଆପଣଙ୍କର ANUର ଆସିଥିଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ସିଲାବସ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ସେଇଟା ଟୋଟାଲ୍ ଏକାଡେମିକ୍ ଇୟର୍, ଯେଉଁମାନେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଲେ ସେମାନେ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେବା ଯାଏଁ ସେଇ ସିଲାବସ୍ ନୂଆ ସିଲାବସ୍କୁ ଫଲୋ କରିବେ। ତ ଆପଣମାନେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ବେଳେ ଯେଉଁ ସିଲାବସ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ସେଇ ସିଲାବସ୍ ଅନୁସାରେ ହିଁ ଆପଣମାନେ ପାସ୍ କରିବେ, ମାନେ ଓଲ୍ଡ ସିଲାବସ୍ ଅନୁସାରେ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ନିଜ ମାଇଣ୍ଡରେ ପୁରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହୁଅନ୍ତୁନି, କାହାକୁ ବେଶୀ ଆପଣମାନେ ପଚାରନ୍ତୁନି, ଆଉ ବାର ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁନି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ରହିଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପଡେଟ୍। ଆଶା କରିବି କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇଥିବ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଣ୍ଡ ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟାରର ରେଜଲ୍ଟ ବହୁତ ହି ଜଲ୍ଦି ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆମ ପାଖକୁ ଖବର ଆସିଛି, ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିକି ଆପଣମାନେ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ପର୍ଟିକୁଲାର ଡେଟ୍ ମୁଁ ପାଇଗଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମୁଁ ମାନେ ଜଣେଇଦେବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆପଣଙ୍କର ନୋଟ୍ସ ଆମଠୁ ପରଚେସ୍ କରିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ଆମ ପାଖରେ କମ୍ରୁ କମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ଆପଣମାନେ ନୋଟ୍ସ ପାଇଯିବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମାନେ ଟିକେ ମନି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିଛି ଯାହା ବି ହଉ, ତ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ନୋଟ୍ସ ନେଇଥିଲେ ଦୟାକରିକି ଆପଣଙ୍କର ଡାଇଗ୍ରାମ୍ସ ସବୁ ଆଭେଲେବଲ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଆପଣମାନେ କଲେକ୍ଟ କରିନିଅନ୍ତୁ ଆମକୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଡାଇଗ୍ରାମ୍ସ ମେସେଜ୍ କରି, ବୁଝିହେଲା ପିଲାମାନେ। ତ ଆଶା କରିବି ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଥିବେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, କାରଣ ବହୁତ ସାରା ପିଲା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ବଟ୍ ରେଗୁଲାରଲି ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ନା, ତ ଆପଣମାନେ ଡେଫିନେଟଲି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଲେଟେଷ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସବୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯାନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ପୁଣି ଗୋଟେ ନୂଆ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସହିତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।